আজকের গন্তব্য পেটুয়াঘাট। এই ডান দিকে একটা লাইট হাউস যাওয়ার রাস্তা, জানি তো। দারিয়াপুর এদিক দিয়ে বেরোবো, পাইনি এদিক দিয়ে বেরোবো। यही बोल के सीधा ओटीपी में चला गया। किया था लेकिन नहीं करेंगे। 20 টাকা মতো দেবে, সোজা রাখতে হবে ওই ভিতরে ঢুকতে। नहीं मैम, अगर नहीं होता तो वो हमको पूछता ना कि इतना रुपया लगेगा, आप करेंगे या नहीं। ऐसे कोई बात नहीं किया। और वो क्या वॉइस सीन क्या हुआ वहाँ से SMS से डायरेक्ट ओटीपी चला गया। ओटीपी देने से अगर এখানে বোট রিপেয়ার হয়, অনেক সময় তৈরিও হয়। এই যে রেলওয়ে আছে, তো যায় জলে। নিচটা তো সচরাচর দেখতে পাওয়া যায় না। আস্তে 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 পেটুয়াঘাট থেকে ফিরছি। এবারে সামনে লাইট হাউসটা পড়বে, বাম্পার। এটাকে ক্লাসটাকে হালকা ছাড়া গেছিল। এই লাইট হাউস না দেবে না, বেরা বেরা के दिक्कत दो